नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 24 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर विज्ञापन पर चिटफंड जमाकारी को बढ़िला आशा। चिटफंड क्षतिग्रस्त जमाकारी खुशी खबर। अर्थ विभाग विज्ञापन पर क्षतिग्रस्त जमाकारी को मिला सामान्य आश्वस्ति। एवं चिटफंड टंका फेराइबे सरकार। क्षतिग्रस्त होइतिबा समस्त क्षुद्र आवेदनकारी को अग्राधिकार भावे टंका फेराइबा निष्पत्ति निछंती राज्य सरकार। एने विज्ञापन प्रकाश करिछि अर्थ विभाग। तदंत कमिशन सुपारिश करिथिबा ओ फेरस्त पाइनथिबा समस्त क्षुद्र जमाकारी जेमानकर जमाराशि 10,000 पर्यंत रही सेमानकु टंका फेरस्त कराଯିବ ବୋଲି विज्ञापन कुहाଯାଇଛି। गोल्डन लैंड डेभलपर्स कंपनी समूहर क्षतिग्रस्त जमाकारी 8,000 टंका पर्यंत टंका जमा रखिथिले फेरस्त पाइबे। समस्त जिलार सरकारी वेबसाइट रे फेरस्त पाई नथिबा जमाकारी मानकर संपूर्ण तालिका उपलब्ध रही। द्वंद्वरे थिबा आवेदनकारी माने सेमानकर आवेदनर स्टाटस जांच करि परिबे। परवर्ती खबर प्रथम पर्यायर 150 टी नुआ 108 एम्बुलेंस लोकार्पण कले मुख्यमंत्री। राज्यर स्वास्थ्य सेवा आउ एक नूतन अध्याय जोड़ी आज मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी कलिंग स्टेडियम ठारे प्रथम पर्यायर 150 गोटी एम्बुलेंस लोकार्पण करिसेंती। सूचनायोग्य जे स्वास्थ्य विभाग पक्षर राज्यवासी उद्देश्य 428 टी नुआ 108 एम्बुलेंस व्यवस्था कर 419 टी पुराना एम्बुलेंस 2टी दुर्घटना रे संपूर्ण नष्ट हो जाइतिबा एम्बुलेंस को परिवर्तन करा जाय नुआ एम्बुलेंस व्यवहार करा जिवो। यह व्यतीत वाणिज्य एवं परिवहन विभागर विमान बंदर एयरस्ट्रिप रे व्यवहार पाई 5टी एएलएस एम्बुलेंस एवं झारसुगुड़ा कार्डियाक केयर हॉस्पिटल पाई 2टी एएलएस एम्बुलेंस व्यवहार करा जिवो। सूचनायोग्य जे राज्य रे दैनिक 5,000 रोगी को 108 एम्बुलेंस जरिए विभिन्न हॉस्पिटल को निया जाउछि। परवर्ती खबर आज महानदी विवाद नै उच्च स्तरीय कमिटी बैठक। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार बसिब बैठक। आज महानदी विवाद नै उच्च स्तरीय कमिटी बैठक बसिब। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार लोकसेवा भवन रे बैठक बसिब। ओडिशा और छत्तीसगढ़ को नहीं लागे रही विवाद को नहीं मान समर्थन हेबो। ए कमिटी महानदी जल संपर्कित समस्त प्रासंगिक दिग को परीक्षा करिबो एवं राज्यर वैश्विक एवं प्रशासनिक स्तर में चलुवा प्रयास को आवश्यक नीतिगत दिगदर्शन प्रदान करिबो। उच्च स्तरीय कमिटी रे सबु दलर सदस्य थिबारु समाधान बाट फिटिबा आशा करा जाउछि। मुख्यमंत्री निर्देश रे गठित कमिटी रे बीजेपी बीजेडी और कांग्रेस प्रतिनिधि रहिसंती। एही कमिटी रे सुरेश पुजारी, प्रसाद हरिचंदन, संपत स्वाई, सरोज प्रधान, निरंजन पुजारी, जयनारायण मिश्र और सफिया फिरदौस सदस्य रहिसंती। महानदी विवाद ओडिशा पाई नुआ नुहे। ऊपर मुंडरे छत्तीसगढ़ ब्यारेज निर्माण करुथिबारु याको विरोध करी सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल जाय द्वारस्थ होइतिला ओडिशा। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन को नहीं आसिला बड़ अपडेट। केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी 2026 वर्ष एक गुरुत्वपूर्ण वर्ष होगाकू जाउछि। सप्तम वेतन कमिशन अवधि 31 डिसेम्बर 2025 रे शेष हेबो एवं समस्त ध्यान एबे अष्टम वेतन कमिशन उपरे केंद्रित। कर्मचारी मनरे एक प्रश्न उठुछि, जनवरी 2026 दरमारे अष्टम वेतन कमिशन पांठी जोड़ा जिवो कि नाही। एने एक बड़ अपडेट आसीछि। भारत सरकार पूर्वरु प्रक्रिया आरंभ करिसाछंती। अक्टोबर 2025 रे अष्टम वेतन कमिशन नियम एवं शर्तावली मंजूर कर जायतिला। यार अर्थ होछि ए प्रक्रिया आनुष्ठानिक भाव में आरंभ होछि। दरमा गठन भत्ता एवं पेंशन संबंधी प्रसंग गुड़िकर अध्ययन पाई कमिशन को प्राय 18 मास समय दिया जायछि। यार अर्थ होछि चूड़ांत रिपोर्ट समय नेबो एवं 2026 प्रारंभ में तुरंत प्रस्तुत हेबो नाही। पूर्व वेतन कमिशन परी अष्टम वेतन कमिशन कार्यकारी तारीख जनवरी 1, 2026 अटे। यार अर्थ नुहे जे वर्धित दरमा जनवरी अकाउंट रे जमा हेबो। कार्यकारी तारीख एवं सरकारी अनुमोदन पर प्रकृत देय मध्य सर्वदा एक समय व्यवधान रही है। परवर्ती खबर एसआई स्काम। बिहार आउ जणे दलाल गिरफ। बहुचर्चित एसआई परीक्षा जालियाती घटना रे सीबीआई आउ जणे दलाल को गिरफ करिछि। गिरफ अभियुक्त जनक हेले बिहार अमित भर्ती। तेबे मुख्य अभियुक्त शंकर पृष्ठी सिलिकन टेक लैब प्रमोटर सुरेश नायक एवं घनिष्ठ सहयोगी सागर गौड़ को 4 दिनिया रिमांड रे नेबा परे सीबीआई तदंतर जोरदार करिछि। एही मामला रे
रिमांड अवधि मध्य मुख्य अभियुक्त शंकर पृष्ठठारु गुरुत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचना पाइथिबा जଣାपड़ी। तदंतर ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇର ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ରାକେଟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମାମଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ପେ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମାଜସେବୀ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଋଣ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ତଥା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ। ତେଣୁ ଅଦାଲତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପେ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ राज्यर सर्वांगीन विकास को दृष्टि रखी राज्य सरकार पक्षरु आज राज्य कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होगाक रही। लोकसेवा भवन तृतीय महल में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अपराह्न 5टार अनुष्ठित होगाक राज्य कैबिनेट बैठक में साधारण प्रशासन, अर्थ, स्वास्थ्य, नगर उन्नयन और जल संपद भली विभिन्न विभाग प्राय 7टी प्रस्ताव अनुमोदन अपेक्षा रही। सूचनायोग्य ओडिशा को विकास शीर्ष में पहुंचाइबापी भाजपा सरकार पक्षर जोरसोर उद्यम आरंभ होइछि। एथिपाई प्रत्येक विभाग को स्वतंत्र रोडमैप प्रस्तुत करने को कहा सहित बजेट व्यय अटकल को समय भितर सारिबाकू निर्देश दिया। यहाको नहीं राज्य सरकार महिला को स्वावलंबी करने को जाई सुभद्रा योजना कार्यकारी करथिबा बेले कृषकों लगी इनपुट सब्सिडी एवं 80 वर्षर ऊर्ध्व वृद्धा और वृद्धा को 3500 टंका भत्ता भली योजना कार्यकारी करा जायछि। परवर्ती खबर, बड़ दिनरू बढ़िबो शीत। उपकूल ओडिशा व्यतीत अन्य अंचल को घन कुहुड़ी सतर्कता। बड़ दिनरू राज्य में आहुरी बढ़िबो शीत। डिसेम्बर 25 रु राज्य में शीत बढ़िबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। पश्चिमा झड़ प्रभाव कमिबा सह राज्य को पुणी थे शुष्क और ठंडा वायु प्रभाव बढ़िबो। फल शीतर प्रभाव पुणी बढ़िबार संभावना रही। वर्तमान राज्य में पूर्वापेक्षा शीतर सामान्य प्रभाव कमिछि। शीत कमिबा सह राज्य को बंगोपसागरीय जलीय बाष्पपूर्ण वायुर प्रभाव हेतु कुहुड़ी मध्य वृद्धि पाइछि। अन्यपटे राज्य में वर्तमान जारी रहितबा कुहुड़ी स्थिति आगामी 4 दिन पर्यंत बलवत्तर रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र सतर्क सूचना जारी करिछि। एहाकु दृष्टि रखी पाणीपाग केन्द्र विभिन्न जिला पई येलो अलर्ट जारी करिछि। विभाग कहिछि जे मंगलवार संध्यारू बुधवार सकाळ मध्य सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, कंधमाल, बलांगीर और सोनपुर में घन कुहुड़ी हेबार आशंका रही। यह सहित संबलपुर, केउंझर, मयूरभंज, कलाहांडी, जगतसिंहपुर, कोरापुट और केन्द्रापड़ा में मध्यम धरणर कुहुड़ी आशंका करी पाणीपाग केन्द्र एही जिलागुड़िक पई सतर्कता रहिबाकू परामर्श देछि। परवर्ती खबर, राज्यपालको स्वीकृति को अपेक्षा। मंत्री एनएसी और म्युनिसिपालिटी घोषणा प्रसंग में नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना। मंत्री कहते जे प्रथम पर्यायर किछि घोषणा कराଯାଇଛି, द्वितीय पर्यायर आउ किछि घोषणा हेबो। कहवा अनुसार 28टी एनएसी घोषणा करा जिवो। वर्तमान 4टी म्युनिसिपालिटी घोषणा होइछि। राज्यपाल स्वीकृति अनुसार घोषणा करा जायछि। आगको अन्य म्युनिसिपालिटी ना घोषणा हेबो। राज्यपाल स्वीकृति मिलवा परे घोषणा करा जिवो। सूचनायोग्य गतकाली राज्य सरकार एक विज्ञप्ति जारी करी सारा राज्य में 24टी नूतन विज्ञापित अंचल परिषद प्रतिष्ठा घोषणा करथिले। परवर्ती खबर, गाड़ी चालकों को घारिलाणी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भय। एबेठू राजधानी रे लंबा लाइन। गाड़ी चालकों को घारिलाणी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भय। राजधानी रे देखिबाकू मिलिछि लंबा लाइन।
ଅଧିକ ଫାଇନ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ନ ମିଳିବା ଭୟରେ POCC ପଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ବାଇକ୍, ଅଟୋ ଓ କାର୍ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଏହି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ତତ୍ପରତା। ସେହିପରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ POCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ POCC ଚାଲାଣ କଟୁଥିଲେ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗହଳିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026ରେ ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଣିତ। 75 ଆସନରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। କିଏ ପଡ଼ିବ ଭାରି? ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିବ। ସଂସଦର ରାଜ୍ୟସଭାରେ 2026ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ 75 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ, ଜୁନ ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ଖାଲି ହେବ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ NDA ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର କ'ଣ ସମୀକରଣ ହେବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିହାରରେ 5 ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 10 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ଖାଲି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ସହିତ ଅନେକ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର ଆସନ ବି ଖାଲି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 22 ଜଣ ନକ୍ସଲ। ନାଁରେ ଥିଲା 2 କୋଟିର ପୁରସ୍କାର। ଭୁଷୁଡୁଛି ଲାଲଗଡ଼। ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 22 ଜଣ ନକ୍ସଲ। ହିଂସା ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ। 9ଟି ବନ୍ଧୁକ, 14ଟି ଟିଫିନ୍ ବୋମା, ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି, ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 22 ମାଓବାଦୀ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ଜୋନାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓ ନେତା DCM ଲିଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଏମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ପୋଲିସ DG YB ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବ MOU। କୋଲକାତା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 66,781 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ MOU ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଆସନ୍ତା 3 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମ ନୀତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଦର, ସଡ଼କ ଓ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ କାରଖାନାରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ 2 ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। CCTV ନଜରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ଇଣ୍ଟରନାଲ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପରୀକ୍ଷା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଖାତାଗୁଡ଼ିକ 4 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାହାର ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପତ୍ର ରହିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ହିଁ ଉତ୍ତର ଖାତାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବାର ରହିଛି ସୁଯୋଗ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନେକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ବଜେଟ୍, ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ 57ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
आवेदनकारी 37 डिसेम्बर संध्या 5टा पर्यंत आवेदन करें। आवेदनकारी बयस सीमा 30 वर्षरू कम होइथिबा आवश्यक। एथिसह प्रार्थी अर्थशास्त्र आर्थिक आईटी रे मास्टर डिग्री MBA किंबा LLM रो डिग्री हासिल करथिबा जरूरी। सेमानंको प्रति मासरे 70,000 टंकार दरमा मिलिबो। योग्यता एवं अभिज्ञता आधार रे नियुक्ति को 4टी वर्ग रे विभक्त करा जायछि। 3 ରୁ 5 वर्षर अभिज्ञता थिबा प्रार्थी माने एथिपई आवेदन करि परिबे। प्रति मासर दरमा 1 लाख टंका रहिबो। 5 ରୁ 9 वर्षर अभिज्ञता थिबा प्रार्थी मानंकु प्रति मासरे 1.5 लाख टंका पर्यंत दरमा दिया जिवो। प्रथमे आवेदनर जांच करा जिवो। एहा परे बछा जायतिबा प्रार्थी को इंटरव्यू करा जिवो। इच्छुक एवं योग्य प्रार्थी यार ऑफिशियली वेबसाइट को जाई आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर नुआ वर्ष रे केवल सिंहद्वार दे भक्त करिवे प्रवेश। ख्रीष्टमास एवं नुआ वर्ष रे श्रीमंदिर रे लागिबो भक्तों भिड़। लक्षाधिक श्रद्धालुओं समागम को दृष्टि रखी श्रीमंदिर प्रशासन एवं जिला प्रशासन पक्षरु करा जाउछि स्वतंत्र व्यवस्था। भक्तों श्रृंखलित दर्शन और भिड़ नियंत्रण पई केवल श्रीमंदिर सिंहद्वार रे देई मंदिर को प्रवेश करिवे भक्त। अन्य 3 द्वार प्रस्थान करिवे। प्रबल भक्तों समागम पई नीति कांति को मध्य त्वरान्वित करने मंदिर प्रशासन सेवायतों सह आलोचना करिछि। मार्केट छक निकटरू प्रशासन पक्षरु स्वतंत्र बारिगेट व्यवस्था करा जायछि। भक्त माने मार्केट छक ठारू बैरिगेट दे सिंहद्वार रे प्रवेश करी अन्य 3 द्वार रे प्रस्थान करिवे। एथिपई मार्केट छक ठारू श्रीमंदिर पर्यंत स्वतंत्र बैरिगेट प्रस्तुत करा जायछि। श्रीमंदिर समेत बड़दाण्ड समुद्र कूल एवं विभिन्न स्थान रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक सुपरिचालना पई करा जायछि स्वतंत्र व्यवस्था। परवर्ती खबर 1.5 वर्ष रे बदली गला विश्वकप टीम। नुआ टीम रे नाहंती 7 चैंपियन खेलाड़ी। T20 विश्वकप 2026 आरंभ हेबाकू मात्र 1.5 मास समय बाकी अछि। एथर एही मेगा टूर्नामेंट भारत एवं श्रीलंकार मिलित आयोजन रे खेलाजिबो। विश्व विजेता टीम इंडिया निज माटी रे डिफेंडिंग चैंपियन भाबे टाइटल बंचाइबा लक्ष्य नै मैदान को ओह्लाइबो। टीम इंडिया एथर मध्य टाइटल रो बड़ दाबीदार रहिछि। यार प्रमाण हेउछि जे टूर्नामेंट रे भाग नेउथबा समस्त 20टी दल मध्यरु भारत सर्वप्रथमे निजर स्क्वाड घोषणा करिछि। एथर चैंपियन हेबा पई जे भारतीय दल मैदान को ओह्लाइबो ता गत विश्वकप तुलन रे बेस अलगा देखा जिवो। एथर दल रे होछि 7टी बड़ परिवर्तन जा टीम इंडिया को देछि एक नुआ रूप। सूर्य कुमार यादव को कैप्टेंसी रे भारतीय दल T20 विश्वकप रे निजर टाइटल बंचाइबा पई मैदान को ओह्लाइबो। परवर्ती खबर राहु कबल रे एयर इंडिया यात्री को जीवन सहित खेल। सोमवार दिल्ली मुंबई अभिमुखे जाउतबा एक एयर इंडिया विमान उड़ान आरंभ करिबार किछि समय परे दिल्ली फेरिबा को बाध्य होछि। विमानर गोटे इंजिन रे यांत्रिक समस्या देखा देबा परे पायलट माने सुरक्षा को प्राथमिकता देथिले एवं उड़ान समाप्त हेबार किछि समय परे फेरिबा को निष्पत्ति नेथिले। विमानटी सुरक्षित भाबरे अवतरण करिबा परे समस्त यात्री एवं कर्मचारी को स्थानांतर करा जायथिला। एक घटना रे एयर इंडिया विमान EO 887 सामिल थिला जहा दिल्ली रो मुंबई अभिमुखे यात्रा करिथिला। एही विमानटी एक बोइंग 777-300 रूज विमान रे परिचालित हेउथिला। परवर्ती खबर डाहाणी निर्यातना और बाल्य विवाह निवारण कर्मशाला रे तागिद कले उपमुख्यमंत्री। डाहाणी निर्यातना और बाल्य विवाह निवारण कर्मशाला रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा तागिद। कर्मशाला रे जोग दे कर्मचारी को परामर्श देले उपमुख्यमंत्री। कहिले फाइल नियम अनुसार काम न करे स्थिति देखि काम कर। मासको थोरे गोटे घंटा डाहाणी अंधविश्वास थिबा अंचल को गस्त कर। जेउठी बाल्य विवाह प्रथा रही सेठाको गस्त करी सचेतन कर। गणमाध्यम रे प्रकाशित 7 भाया बाल्य विवाह को नहीं एही कर्मशाला रे उपमुख्यमंत्री उद्वेग प्रकाश करिसंती। से कहिसंती जे एही घटना रे मो रिपोर्ट मागिछि। रिपोर्ट आसिले नियम आधार रे निश्चित कार्यानुष्ठान हेबो। आमे अपराध रोकिबा हेले समाजर सहयोग भी दरकार। परवर्ती खबर जनवरी 8 रु भितरकनिका रे कुंभीर गणना। पर्यटकों पई 3 दिन बंद रहिबो जातीय उद्यान।
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 8 ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହି 3 ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭରତରାଜ ଗାଁକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୀତ ସହ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଶୀତ ଅଧିକ ହେଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ ପଠାରେ ଖରା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଭିତରକନିକାର ନଦୀ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୁଆରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଭଟ୍ଟା ରହୁଥିବା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ପରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ପଠା ବୁଡ଼ି ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦିନ ଓ ରାତିରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବାଟରେ ଆସିବା ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ନଦୀ ପଠାରୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଆହୁଲା ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣନାକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁକ୍ତାକାଶ ଆଶ୍ରମରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅସନ୍ତୋଷ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାମୁଝରି ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକ୍ତାକାଶ ଆଶ୍ରମରୁ 17 ଜଣ ଅନ୍ତବାସୀ ଖସି ପଳାଇବା ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ତରଫରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟପାଠରେ ତଥ୍ୟ ନଥିବା ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଫେରାର କଏଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ତଥା ଦାୟୀ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ସତ୍ୟପାଠରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ 1,27,000 ଛୁଇଁଛି। କିଛି ଦିନ ସ୍ଥିର ରହିବା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଦର। ଏଥରକ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦର। ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଦର ରକେଟ୍ ଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୁନା ଦର 30 ଗ୍ରାମ ପିଛା $4,512ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,40,900 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ବଢ଼ି ହୋଇଛି 1,27,000 ଟଙ୍କା। ସୁନା ଦର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ବଢ଼ିବାରୁ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ବିନିମୂଲ୍ୟ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ଘଟିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିଥିଲା। ଆଜି ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବାରୁ ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟି 1 ଲକ୍ଷ ପାର କରିବା ନେଇ ସମୀକ୍ଷକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଚଳିତ ବାଂଲାଦେଶ। ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲା ଭିସା ସର୍ଭିସ। ସଦ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶର ଚିଟାଗଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିସା ସେବା ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆଯିବା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଭିସା ସେବା ଉପରେ ରକ୍ ଲଗାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନରେ କନସୁଲର ସେବା ଓ ଭିସା ଜାରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗାମୀ ଆଦେଶ ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛି ଯେ ଛାତ୍ରନେତା ଉସ୍ମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୋମବାର ବାଂଲାଦେଶ ମିଶନ ଭିସା ସେବା ସ୍ଥଗିତ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ମିଶନ କହିଛି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନର ସମସ୍ତ କନସୁଲାର ଏବଂ ଭିସା ସେବାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ମୁହଁତୋଡ଼ ଦେଖାଇଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ତଲବ କଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଲଟି ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ତଲବ କରୁଛି। ବାହାନା ହେଉଛି ଭାରତରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 23, 2025ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କର୍ମୀମାନେ କାଲି ସକାଳ 11ଟାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ନିଜ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ତଲବ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାଫ୍ 4 କଟକଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 450 ଉପରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାଫ୍ 4 ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ
ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରୁ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 400 ପରେ ରହିଛି। ସିପିସିବି ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ 463 ଏକ୍ୟୁଆଇ, ଅଶୋକ ବିହାରରେ 443, ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରରେ 445, ମୁଣ୍ଡକାରେ 447, ନେହେରୁ ନଗରରେ 449, ଅଖଲ ଫେଜ 2ରେ 449, ବିବେକ ବିହାରରେ 444, ବିଜରପୁରରେ 440 ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଓପନର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଟି20 ଟିମ୍ର ଭାରତ ତରଫରୁ 4000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସୁଜି ବେଟ୍ସ ଏଭଳି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 25 ରନ୍ କରି ଟି20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ 4000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଭାରତ ତରଫରୁ ଟି20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର। ସ୍ମୃତି ଏଯାଏଁ ଟି20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟର 154 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 4006 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଅବଦାନକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱୀକୃତି। 2001ରେ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନୌସେନା ଓ ବାୟୁଶକ୍ତି ସହ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମାଇସୋର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ପେଟି ଅଫିସର ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସିଗ୍ନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର AWACS ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଅଧିକ ସଚେତନତା ଓ ବୈଷୟିକ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର 68 କୋଟି ୟୁଜରଙ୍କ ଡାଟା ଚୋରି। ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ହାତରେ ଇମେଲ ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ। ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡାଟା ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 68 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଇମେଲ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏହି 68 କୋଟି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଇମେଲ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସାଇବର ସେଲ୍ ଏହାକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି। ଇମେଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ପୁନଃ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ସାଇବର ସେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ସାଇବର ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପରାମର୍ଶ ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଏକ ଇମେଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପାସୱାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ପୃଥକ ପାସୱାର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି। ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ଖେଳାଯିବନି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମ୍ୟାଚ୍। ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିର କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବନି। ଫଳରେ ଏଠାରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ଖେଳାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କୋହଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 24 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ସହ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର। ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ରୁଷର ପରାମର୍ଶ। ଇକବାଲ ମଞ୍ଚର ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହିଂସାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ଢାକାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶକୁ 1971 ମସିହାର କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ରୁଷ। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶେଖ ହସିନା ସରକାର ବିରୋଧୀ ନେତା ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁସ୍ତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ
ट्रेन रे लाट्रिन पाखरे बसी कुस्ती खेल यूपी जीवा प्रसंग में एने स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ प्रतिक्रिया रखिंट सत्यासत्य उपरे सरकार अनुध्यान करेंगे तदंत पर ही कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सूचना अनुसार राज्य कुस्ती खेलाड़ी को अणदेखार भिडियो भाइराल होबार लगी ट्रेन बगी पायखाना पाखरे बसी शीतरे थरे थरे यूपी रे आसुथिबा देखिबाकू मिलिछि। जातीय स्तरीय स्कूल कुस्ती रे भाग नेबाकू कर्तृपक्ष एपरि करछंती। मासक पूर्वरु कार्यक्रम चूड़ांत होइतिला मात्र ट्रेन टिकेट होई नथिला। शिक्षक भानु राणाको ना नै अन्य शिक्षक माने अभियोग करछंती। स्कूल व गणशिक्षा विभाग किपरि यह जानि पारिलानी ताकू नै प्रश्न उठिछि। परवर्ती खबर कंठशिल्पी ह्यूमान सागर मृत्यु मामला रे बड़ ट्विस्ट सब अभियुक्तଙ୍କୁ हेबो पचरा उचरा। बहुचर्चित कंठशिल्पी ह्यूमान सागर मृत्यु मामलार बड़ ट्विस्ट जो मानक नारे एतला होइछि समस्त को तदंत परिसरभुक्त कराजिबो। सब अभियुक्तଙ୍କୁ हेबो पचरा उचरा। अतिरिक्त डीसीपी अमरेंद्र पंडा यही सूचना देछंती। से कहिसंती एही मामला रे समस्त आईनगत प्रक्रिया ग्रहण कराजिबो। विलंबरे एतला होइतिले मध्य तदंतरे कोनोसी समस्या हेबो नै बोली से कहिसंती। ह्यूमान सागर को मृत्यु घटना रे कटक मरकतनगर थाना पुलिस मामला रुजु करी तदंत चलाइछि। शनिवार विलंबित राति रे कटक मरकतनगर थाना रे लिखित अभियोग करथिले ह्यूमान को मां शेफाली। परवर्ती खबर लियोनेल मेसी को भौणी मारिया को कार दुर्घटनाग्रस्त हॉस्पिटल में भर्ती। अर्जेंटीनार स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को भौणी मारिया को कार दुर्घटनाग्रस्त मियामी रे निज कार चलाउथिबा बेले तांकर दुर्घटना होइछि। तांको हॉस्पिटल में भर्ती करा जाइछि। तांको अवस्था गुरुतर रहिछि। मारिया को विवाह आसंता जनवरी 3 रे हेबार थिला जहा बे टळी जाइछि। खबर मुताबक मेसी को भौणी मारिया को मेरुदंड भांगिछि। हाथ एवं कोहुणी पाख फ्रैक्चर होइछि। अनेक स्थान रे आघात लागिछि किंतु से सुरक्षित रहिछंती। तांको निकटस्थ हॉस्पिटल में एडमिट करा जाइछि। परवर्ती खबर निर्दिष्ट समय भितरे जीरो नाइट सेलिब्रेशन सारिबाकू निर्देश। ख्रिस्टमास व नवा वर्ष पई सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। 24 तारिख आर वर्ष जनवरी 5 पर्यंत पुलिस प्रस्तुत करिछि सुरक्षा प्लान। ट्रैफिक भिड़ और रास्ता उपरे अमानिया को नजर रखिबाकू 15 प्लाटून फोर्स ऑफिसर को मिसाई मोट 18 प्लाटून फोर्स मुतयन पई निष्पत्ति होइछि। प्रति जोन रे थिबा थाना अंचल रे फोर्स मुतयन सो ट्रैफिक भिड़ नियंत्रण पई बाइक रे बुलिबे ट्रैफिक कर्मचारी। रास्ता उपरे ग्रुप क्लास और रोड रोमियो को उपरे नजर रखिबा पई पेट्रोलिंग यूनिट को मध्य अलर्ट करा जाइछि। एथिस मद्यपान करी रास्ता को न ओल्हाइबाकू निर्देश सह जीरो नाइट को नजर रेस्टोरेंट और पब और पार्टी इवेंट मानकू नियम भितरे रही नियम पालिबाकू कड़ा चेतावनी देछंती पुलिस कमिशनर। परवर्ती खबर घूर्णिझड़ द्वारा प्रभावित श्रीलंका को 450 मिलियन डॉलर सहायता घोषणा कला भारत। घूर्णिझड़ द्वारा प्रभावित अंचल गुड़िकर पुनः निर्माण पई भारत श्रीलंका को 450 मिलियन डॉलर सहायता पैकेज प्रदान करिबो। वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोलंबो रे गणमाध्यम को संबोधित करी एही घोषणा करछंती। से कहछंती जे पैकेज रे 350 मिलियन डॉलर रिहाती लाइन ऑफ क्रेडिट एवं 100 मिलियन डॉलर अनुदान अंतर्भुक्त जहा घूर्णिझड़ द्वारा प्रभावित अंचल गुड़िकर पुनः निर्माण रे सहायता करिबा पई उद्दिष्ट। वैदेशिक मंत्री कहछंती जे भारतर सहायता घूर्णिझड़ प्रभावित अंचल गुड़िको वर्धित सहायता प्रदान करिबो। एथिरे रास्ता रेल एवं सेतु संযোଗीकरण पुनः निर्माण एवं क्षतिग्रस्त घर निर्माण पई सहायता अंतर्भुक्त।